pia tua i tau rotorotonga. Ia pia i he Eukarisia, o toku potu toku tapuni. Tapueni i he tau karokia, pate kurakiko. Si kau tauru, kau puringa aue, ia fuehiko kia te motolu si kainaloto. Kabata tau misa i wapa e tamai, e moi aro, e me lau marie maa antuani. Amen. Tawange kia whia te motolu ai e ki. Whia ki taitani no tō mawhana motolu ke ngalotu. I nā moi hake ai misiteri ka koe ofa e o tua ka te tautolu. Whaha ia i he aho mamaru koeni o hiki hake, o tā pō ka koe whae. O tau eiki ko Maria. O kune whamanatu mai ka te tau tolu, ko tau whai whanonga koe ni e iai e aho, te tau kau ngā kau whataha mo kau maa koe ni, mo tā po uhau hao koe ni, i he gloria o te teo mo tau tolu, ko tau whau. Ka ki mua ke tau mo moi hake ai whilau lau koe ni. Ka mua kore a whamarumore a kua mafi, Kua ki tau tuhai mo tau i kātua mai, ai le ofa i kātua ngā koe a. Ko wete ki o tua mai ngā kuaki. Amen.
koe ni, ka manatua e kau puatari eiki. Me whoke e misa whakatai o wareware hamani o sia o tau no pulu mawha. I ta whakatai ai sia taka kau pula o sia no tau no pulu mawha. Me misa ia sela kawa pātolo kuni mama o atu. Kau ka sela pātolo sunia. Ki tālo. Eo tua mafi momo o i tai ngata. Ko ke hake ki e tā poa hawa ko mariaka whaeho alo. Ki e sino ma lau marie i rangani o he wani. Watawange ki mau wakai mau pe ki he wani. Ko mau taulanga malu o whakaosi o ngō ui. O mau inasu whatahai i hono langangi. Ufanga mau korenia se su Kristo ho alo e pa fio mo pure mo koe pa ta mo la maria mani. Ko tua via taha o tai ngata e a tai ngata. Amen. Provola lagi. Wahai wakata. Untuk bawa. Dengan bawa, asal tahu bawa jalan ini. Dan sama asal tahu, aku harus fokawa. Saya yang ngasih bilang, ngasih leo, ngasih mana, mau berfikir, mau ubah makalah. Dan sama, adalah jalan ini. O te whine ko kofu aki ai la a, ka i hono lalo ai ai mahina. Ka ina i hono uru ai pare o te whetu o e hono pulu māua. E ngai wheitama ia te atami o la ngā te ngomahi ke whanau. Ka ina hā mai ma mea whau koe taha i rangi, te wakai o fu matala kan kula ko fitu o uru na ia ai ko no furu te fitu a pare i hono mai uru e to waki e hono i fu hono tolu o wahe ngai fitu o rangi o ne rihi ko na tolu i hono a Pene tu a mata i ao te whine na te uti whanau, koe ui. Ka whanau rewa i ne tamusi i, ka kene kai o osi ia. Ka ni whanau e a tamusi i tamata. Ai a tene pure i a pure aku toa pe, aki a waa o mea. E na e toha kene tamusi i ki o tua, e kene no fo a whaka i e uti. E kora, ai te whine ki toa wha, aia o kuai a reportu, ko teo e o kua, ko hi ke whanga i ai, ko e aho e tahafu, maa ua miao, maa no furu. E newa mo i a reo rahi i rangi, nai ki he. Ko eni ko koko mai, ai whakapo ui. Mo e marohi, mo pure ama o tau o kua. Mo e marohi kono Kristo, e kuori a whakakohi o tau kainga, a ia nani whakakohi aki na tolu i e ao o tau o kua, i e ako mo e po. Koe popura tau lia ai. Sa me fetali aki, sa me whanua fulu mawha, ko eni o mutari. Ko e kuini o kutuu he to'o matau, o kupala koura. Ko e kuini o kutuu he to'o matau, o kupala koura. Ka whanga o me whine o tui, o kulau kau ina nongai o whaanga. Ka kuini o kutuu i he to'o matau, o kune wala aki
mai se o fefine. Tokanga ki he eke tala. Whakangalo ki hokakai. Pea moe whare ho tangata eiki. Pea e hoho ia e tui i ho hoi fua. Koia aho eiki. Ta ki whakaapa ki a te ia. O tataki atu ki nga o tolu. Ki he lotonga. O e mamama. Mo tue. Pe kona uhu atu. Ki he palasi. O e tui. Kolofola, wakolinto, waitanima. Kako eni, mo whakatu a Kristo me he pekia, ko e polopolo ko e whahinga kuomo e. E ko e mea i e whau mai i a tangata ai mate, e a whau mai i a tangata whoki ai toi tuku ko e pekia. Io, hange tofu pe o mate ko toa pe i a atama, e he whoki, e whakamoui hake kotoa pe i a Kristo. Ka e tatitaha i ono wāhenga, ko e kolokolo o Kristo, hoko ai a te tātolu o Kristo, o ka whai e ne ha ele mai. Toki hoko ai ngātanga, o ka tukuange e ia ai pule anga ki o tua. Io, e tangai, o ka kuone whakakaanga ai pule kotoa pe, mo i kuunga kotoa pe, mo i mālai. He kua pau pe ke te hau, kai oua ke te tuku ai whiri kotoa pe, ki hona lalo pae. Tā kua whakakaanga mo i whiri whakamui, a mate o kulau. Na ane tuku e ki he lalo pae o ona, ai mea kotoa pe. Koe whorafora tonu ia, ai eiki. Toka teu o ngongo lelei. Aleluia, aleluia. Ko ave a Maria ki he vani, peu kai na fie kau angelo ai o tua. Aleluia. Wange ki a whia te motoro ai eiki. Ko ngāni he o rei tuk tapu he ono tauhi e luke. Luke ko hono uruaki o e wahe. Te whaiwhai me tu a Maria o alu whakawawe ki whanua mo unga ki hakolo o Siutea. O ne huo ke whare o Sakalaya o te tapa ki Elisabeta. Pe iloange i whanonga Elisabeta ki whitapa Maria. Ni haka e kama i hono whatu. Pea whono Elisabeta i he lau maari e maa yoni. O ne kalanga le o lahi. Ha o whina ka koe i he kau whine e kua pe. O whina ka koe fua o manawa. Pea ne whia ke mea mai ki a te au a whaea hoku eiki. He wakai i he ongo mai ho whetawha ki ho te ringa. Pea haka e langi tau e kama i hoku manawa. Pea mono ia ka koia na e tuitala. Ko he e whakamooni a ngā mea na e whakahāni e ki a te ia. Pea rea Maria o pehe. O whakahiki i hoku loto a e ki. Pea neka hoku lau maari e he o tua ko whakamoui. E kone a whetau rau mai ki a te kita mea ware ko e ne kaunanga. E whakauta mai ko e ahoni e ka mata te lau au ko manu ia i ngāhi tō tangata. E ko whai ma apu he mawhimawhia ngāhi mea lalahi. Pea o maami oni hono hua wha. Pea ko ene me si o ko lau i tō tangata ki te ngau tōlu maramahe ki a te ia. Ko whai kau kaua hono ni ma. Ko haa afungi kono whakawiria i he ngāo i hona uroto. Ko
Kone hifo e kau pure ni hona o taloni. Pea ka lau wane, kone hake aki. Kone ange mea lelei ki whikaia o nau mākona. Pea koe mau mea e le tuku ke alu mola. Kone tau kapoi a Israeli, kone se wāniti. E whamanatu mau e ne ngāhi benesi. Hange kone wholofola ke tau ngāhi tui. E whai kia Abrahame, mono hako tai ngāhi. Pena nofo moia Maria, o whiunga nai mo mahina e tolu. Pena te pipoki i hono ami. Koe o e tolu ia o e eiki. E he whaikononga moe mai koia e ka kai siu, pe koe kai whiwhiria i Sileri. Koe mea lalahi e ua na e tuku pau i he nau o i he nau whaikononga. Ulu aki koe palo mesi, pe koe kovinanite ai o tua, na ne whakahauko mo ki nau tolu. Ko hono ua, ke nau koko, koe palo mesi i he mamani koe. Pai e whikau ko ia e hongo fulu. Rak whikau e tolu, ke nau tau hi ho nau otua. Ko toenga lewa whikau e hongo fulu, ke nau tau hi ho nau kau ngātunu. Ia tangata iloa i he analyse ko ia e World Religion pe koe ngahi lotu lalahi ko ia e mamani koe ni, ko Charles Taylor hono i wā. Nane hanga o whinga ke te hanga o whakapahepahei, ko hānei a hea ku makehi ai a lotu koe, me lotu koe, e mo lotu Christian. Te pehe e whau e Charles Taylor ai ki talanoa koe ni, pehe nai whai whanonga mai a tangata. Pea, tai tokanga tangata koe ni o tōki whanga maki i haruo. Koe luo koe ni nai ki loroto whakatapu, pea nai tiu whenga tangata koe ni, ke hopo ki tu a mihe ruo koe. Pea ne pehe rewa, kapau e haua Mohamed, ka ki lotu koe ka muslimi o sio hifo ke tangata koe ni. I he tui koe a siasi koe ni. O kwhai he o tua a pesete ni manoa a ne tawhaaki. Pesete ni manoa e whinga e whakahoko i e haa tangata. E pehe hifo a Mohamed ki tangata koe ni. Whinga hake ki hoku niwa. Pe ka pau e teke a o hake tangata koe ni ke niwa o Mohamedi. E ala Mohamed ia, ke ki nofo pe tangata. Pe ka pau e ewa mai a puta sio ke tangata koe ni. I he lotu koe ia o e Buddhism. Ko e ngahi filosofia whakaata mai, mo meti tā sio. O kune taukawe e ia a lelei o e atamai. Pai hau a puta o ne tarangi ki tangata koe ni, mana tuki mau pe ke tokanga ho alu. Oua te ke tae tokanga mo sio takai horo. He koe mea ia e hoko ke tō ai he whaingata. Pai alu a puta ia ka ke inofo pe tangata. Ka peherewa e Charles, ka pau e whai whanonga mai a Sesu o sio hifu ki e tangata koe ni. E tū a Sesu, hopo ki he ruo, tarangi ki he tangata, kaka mai tō kua. Alu koe au mukui, o te tokanga mai koe kia. I he rau koe kau te orosi au pehe, ka pau te taumaha ke tau tenga ke mahino e mo ui a Maria, tau sio ki hono whuka. E koe talo tupuha ke a Maria, mo ni whano moa e whorofora e o tua, e koe whorofora pe ia. Nea mo ku hanga e Charles o ngau e ake e ngahi lotu lalahi koe ni, te o koe ke whumo o ria te koe tōlahi e ka muslimi, unau whahoko e lea kou whahoko e kau Kristane. Tōlahi e kau puta, unau whahoko e lea, ne malanga e Sesu. Ka kone, whenga ani ke talamai ki kau Kristane, koe Sesu koe na hifo mai o pekia, koe Sesu ia o tau whakahau. E hau ia o mati,
katau ui. Koe aho kātanga koe aho koe ni hiki hake o Maria. Koe lea ku tō mai ki tau whakapauroto ki ai i koe hiki hake. Tau whanongoa he ngahi lea ki he kehu taka he whanuani i tai nimi koe teki. Teke sila koe, teke hai, ngahi teke te he kehu. Tau whawheta tori he aho koe ni ki tau hiki hake. He koe mu uia se su, kone hifo mai ka te tau toru, ki o tau vai vai, ke hiki hake tau toru, ki o tau vai. Hiki hake ai amahara. Hiki hake ai ri e tina. Hiki hake ai kui moe kau tau reke reka. Hiki hake ai heke. Ka ko misiora ia se su na ne hau ke te tau toru ke o mai. Kene hiki hake tau toru. Taimi koe o tau toa i kiraro o e fua. Ki maa i se su ke ne hanga hiki hake. I mo ui koe a Maria, koe mea kakao ne whakahau koe Maria, ki he ngā ue koe a se su. Awe tau manatu ki he kātuanga taali i kena i kāleli. E sio e Maria, e hanga he kakai o manuki i e whaamiri koe. Dan taranga lewa ka se su kuo osi e wai. I mo ui koe kakai siu papai osi e wai ne, i he taimi tāne. Koe tuku hiforai taha ia o whakahoto i e ongo mea maa. Mana kai ke roto e Maria ki manuki i he kakai e ongo mea maa. Nande kore rewa ka sesu, toko ni a mua e ongo mea mari, i ko osi a ua. I taimi koe nei, iri fia e ka o postoro i Jerusalema. Ko Maria na e iai mo ka o apostolo. Na hanga e Maria whakaloto hai. Taranga e Maria o ko ilo o fuha, ko fuha i te whoki. Ka koe whatongia ea Maria mo Jesu i he kosike. Kongo mo le lei ko ta whanongoa i aho i hea. Koe na whenga te hiki hake ai bai bai. Hiki hake ai tairi. Koe nau toru ko wiri fia whakaloto lahi ki nau. Nā tōru kōko mōre a manaki, oange a manaki kia te kuna. Ko speri a aho ni e tāna noa koe a whetapa a Maria ka e Isapesi. O ko tui ko i misi au tonu kene mai kene petokonia e tau whanonga. Ko mea ralahi e ua na e tausia e Isapesi i whetapa a Maria. Uruaki ko ni mao e lau Maria mao. Pea kohonu ua nei hāpai langi tau ai tā mā i honu. Tei mirahi tau whai whanonga whakaaho ku. Tau whakarea pēki hato o taha. Kau ngā oto, kau ngā ato, kau ngā whanonga. Kau tonu ki tau toi e ke ange oku. Tau ange nai e lau Maria maa ni ki tō taha. E hoko nai e tau rea ke hiki hake ai tō taha. E hoko nai e tau rea ko whakamu ia ki lau Maria e kota. E hoko nai e tau ngā oe ke hiki hake ha lau Maria wa tōta. Hoko nai e tau rea ke koha amana ki ia kia ki nau toru kore rea. Ka koe kore ea te kau toru kai ngā rotu o tau kūwhanga e aho koe. Kore i kau toru ko aku mai Maria me te kau toru. Koe maklaro e hiki hake ia ki o tua i e aho. Taha nā i whakatata i roa o toki hanga e au ia o toksia i au i Roma. O ku whakaha i he aho koe ni o e ahokātanga koe ni o hiki hake o Maria. Ko se Jesu i hono talo ni o ku ne piki pehe ki a Maria i hono tapaaki tau mata. Te koe whinangaro ia a Jesu, ki nau tōru ko ia o ku nau whanonga o ki hele korokora, te amu whakahoko ia, ki ne kau ngā kau no ia ki hele kau. Ka koe kore ia pe te tau tulu kai ngalo. Ko tau whai whanonga koe ni,
e kai ke sima e tau amana. Nai palome sima e o tuaga te kautolu, te ukau mo ki motolu, kai o rewa o osi ai kai. O hono whika ua, te ualu o te uteu mai, a whentu mo ki motolu. Nai hono whika tolu, te mōwhi o whaaki, o hange o e ofa e te kua. Pagotui ka pāti tau whakahoko, a tukuloto i a ngahi palomesi koini a Sesu, e iai aho he tau ui, vāwe mai, e kai ke vāwe mai, te tau kau ngā kau whakataha mo Sesu i hono kalo. Tau korea e kalasia o tua i a aho koini, te hoko e tau tuku mo ui, o tau kātanga o wha, kene te o mai ai a kalasia, ki tau hiki haki ni tau noro. Mai ai a kalasia ki tau to hiki haki o tau tau ngā whanua. Ki tau hoko koe amanaki, ki tau hoko koe whamu ui, i e tau rea, o tau ngā ui. Patawanga koe whanawhora mu ui e o tua ki te whai tuonia ki tau tō, ki e tau whai whanoma, i e ahu koe. Kai na ke mumbe hake ki o ruma, ki tau taraki, ka e tau kuki. Tau tue ki o tua, te mai na kani, ai na kua kua na mua mani. Te tau tue ki Jesu Christo, ka ke kaha, ai na ki ka mai na te ngā te ea mai na te Ala ai mai kamai kamai wani, mako amaro, ki o kua tutu ofa,
ofa ke te kumatoro. Tawangi ki hanga e whaia se suo whahamai ono alo ke te kumatoro. I e lau maari e maa odioni. Mau kore kotoa ni a se subisto ko alo na ko mau eiki. E ke ko toka university ka tuma mo fai ta ko kina ko a ko ma ka mo e ke ni ya kuna. E ko fo e ka ka wa ta ta mo te ne ko to i ke ke. Ko an ko ia ko ma ka mo ui ke te ko to. E ke ko toka university ka tuma mo fai ta ko kina ko a ko wai ni ko mo e ke ni ya kuna. E ka fua whao sia tātama te ko toki kupai ne. Ka wangi hoko e atu mea i whala maari e ka rāka mātoru. Mo kore ka ia ko ri ko fu ngalo ko ta ta mai ma ma pi ke ta o fi lau lau. E ke kari a fi lau lau o mau tau ki o pai. Ko ke hiki ake tā ko Maria ki he langangi e te wanisi. Lunga i ene hu whaki, te poni mai ki mau te kumi ki atu toe, ke momo ui ai pē i ro o wha. Ko e rio se su Christo ko mau i ki. Tawange ki a whieri mo tolu ai e ki. Haki ho mo roto. Tau whea whakatai he eki ko tau otua. Ta mai ngāwhi mawhi mo mo i kai ngāka. O mau whai lelei mau ai pēna me whituku tau pēku whai whakamaro ki a whiona. Ia hori na hi haki ai e whae tau ko oa e o tua ki he wani. Ko kamata anga mo si pinga o si a si. Te mo whailonga e amanaki, o nonga o kakai, i ene whanonga o kawhai. Nei kai te whangofua, ki au aunga o na sino,
he kone alo I ho alo ko eki ko mo ui I he langi o tupu tainaka. Te koe e mau whiwhia ma kawhataha mo kotoa e kau angelo o langi I he wikia o koroia o mau pehe ma upe. Ei te ko te atinani maa o ni ke ko te toki e ku anga o maa o ni ku o te. Te ko ia mo ta ta pakeni ai te ko I afi ta wala ka maa o ni nga me asani a te ai o la maa o ni. Ko ia ho e ko sino ko ta ka alo e ki o Jesu Kristo. Te ko me te ko ni ko la maa ni toki pa maa to. Ia manaki ke ni tukuange e ai a te pekia. Na ne tō ai e maa ne whakakai ke ne tō whakakai lewa te whaki ke ne kau atunga mo ne pehe. Mo tō hoeni ke ukai kātou ai. Ko hoku sino eni. Ai e kuange ko uhi toki motoru. Pe hira I pēnā o tāma whāna e tō poki mo I tū. O ne tō e whakakai e pē te oange rewa ke ne kawāku ngā mo ne pehe. O tō poki mo eni ka mo inu kātoa mi ai. Ko I po ini haku toto ko toto e toka o ai e la kuronga pe tāngata. Te ne ringi fukia ko heko ku mo tōru ka makakai ka toa pē. E whamore ai ai a mahala. Mo whai eni ko hoku whakamanaki. Misteri koe
Taurotu. Teike tawangi ko ki mautoro ko mautari sakramenta ko haufi e tataki atu ki langangi o he wani o toonga I hono rupikina ki mautoro
e tāko o ko Maria. Uwhangai mau foreni a Jesu Christo ko mau eki. Amen. Tawange kia whiati mo tolu ai eki. Hei tu mai tā whake tō mafi, koe tamai, koe aro, la Marie, maakoni. Amen. Moa e te Marie, te mo ofa, mo tau he me ki he eiki. Father, I declare, I
Tama ko e whakamari e koni, e kore atu ki a reo pino si a tau, ka mo lupe kai hea, e nao mai o kai e tau katonga o whae a koni, e a kuaki mai a parei ka mo whae, e ngā runa hine a whawhamiri te. Koia ku kore atu ki heo mo kaipanga koia uraki ka mo e ua, ke mo lava mai rewa ki e pire, kore atu pe ke mai rewa e pire ilo koia a whātere, kore rewa ki o tōru uraki e mata, ka hopo ai pe, malo.
Maro. Pada pe pagedera atau topi kamata. Maro.
Alpha
Kau mai mempati kau mai puring au montopon kau sebut kau puring au mempati Mene puring ai meni mempati sias asal siang mai apa tak mai dia bertuai kai mau malam cuma turun dia mau makan karena ini manfaat dari politik. Kaya manfaat upaya mengatur mengatur upaya. Kamu melihat tolong kata kamu ini mengatur mengatur. Mengatur itu hanya dengan waktu sesuatu mengatur. Suapa damai menolong Saya mau ke Nagro Eroa atau Tapi Mario Nakano Kau Kamata Kau Alam di Kapten Kau Kaptera di Kaptera Kakani Kau di Kurinawa Grupo Sarato Kau jangan Sarato Seko Tuhan mau ini Kau Kurinawa Tahu kilo ke nakak kota naik kereta dia kaitan di motor kita program berkaitan mau anak di pas dia sama mana oleh Kalau Hanya kerja ini ada yang saya
Thank
Ika whaia whaara o ka os ke o ki whae koeni. Sela pātolo mo pia mo tahi o mea. O ia e kaihalo o soksio raia o ki mea ki mua ki oruna ke whaia ka whaara o ka os ke o whae koeni. Sai, malo pito mo tawani, malo pito mo kai tuturi mo mea i wha. E kene kapata mai familia Fostina, o kore beheni, e famili koe o sera patolo, e mo lava mai, te mo hua pe o mo piva aina mo kore, e mo whanonga mai aki, ka tau toki hoka kuleba kai whasi o sera patolo. Oia e famili o sera, mo piva pe koena kina ke mea mai ke haka o mo laki mai aki e famili, ka taki mai ia, ka mo lava mai peki muani, tale mai whasi, kai longa ki leba mo tumo uie a koini, aloha pito. Familia o sera patolo, mo topo tope, mo simanaku ia sera, o ea hake kiere, mo whanonga mai, o whae whawa, o whaosi mai whae koe nini. Amen.
Salam
pamataan ay Tino Marisa, Ikhae Maria Eva. Kaya mulai ko ito api, Pagkakot ay baka ni Monong na Hawaii, kaya may Hawaii ko sa iyo. Pagkakot ko Santa Ma. Ako ay plano ang Mario Jeffrey. Kung ay taon mo ay baka na ito ki tao sa haba. Hey, kaya na ay hen sa kapag na iba. Na itaon mo ay tulong kaya ito kituta sa Maria, ito lang mo rin baho, ihe sangwa ni Monobato. Sampai dari Maria ini maka ay kita katapat ay kos ini namanya. Mereka kita mututa ay maka menjadi bahu jadi. Sana Maria mututa. Kalau itu ibu mereka mau turun, kalau lain kalau mau lagi naiknya hari mau tak, kayak tak. Dan kalau mau saya tak, sama turun tak. Baiklah ini, mungkin bisa tahan. Dan kalau pikiran, kalau rumah punya sama Maria, tidak kembali kita tahu tahu. Mereka layak bersama penjelasan ini, ia jadi dia mengambil buka kaki naik saya tahu bahwa buka kotor dan kotor dia ia tahu sampai di sini kotor dah fasilitas Korea kita sekolah kotor dan yang mungkin ada makasan kapal kembali. Hekareva, kamu selalu tahu pun. Mungkin mana itu sendiri tak sampai ke Turki. Tapi itu kau bisa, tetap kau bisa. Kau ada motor kita, tanah bebas kalau musim dia. Resipnya Santa Maria, oleh kau bisa. Kau ada motor.
Avani koiki trataki teo pasi koi kapea ki kuku. Nani aikora mai o soaki. Te mai o kaini soaki kiai. Papa fiche o mai la pafu fas o sio te peke. Ke na ka ko wa ke ki. Koi na ta o ke mo. Ore mo. Ore mo fiche. Tai mi fasi ko mo ma ka ki ko. E ka sio le ke te ka ta ni. Toi te fas te ta. Pero ni más de los años. Dice, dale, es fácil. Sabe que vas a tomar ahí, estamos. Ojalá lo veas por ahí. Acá está, un mes a más y todo por la ciudad. Si no me voy a
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
grupo Valdeama São José, grupo Nio, que não é o família, o fundo mais rápido. DJ,
Ihe tumulong ko ay grupo Faustina.
tokonya atur domingo ke bana tahasi. Ya, terus Kristina. Kaya tahu. Oh, tak boleh. Tapi tokonya ada domingo, tokonya cuma dua inisiasi. Halo, datang kembali kami Lokola mengajar ini bahwa kami lepas untuk inovasi
Thank
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Colegio Solomano de Santa Bruna. Kakak dari kamar kita akan ke Amoroni. Kaya tama mo kung ipanamali ko ni profesional Palestini. Kaya tama ko Amoroni. Mato ke kamalaki. Ke kamako kata betul. Kaya ko kitoloni. Yung isisili ako maloko ko to ay isisili mali. Kasi kamala kailangan ako ito ako siya. Kung mama ako kaya lagi motor pwede DJ que tal mo fácil que con mamá faros que mama o asio.
Nawe koko mai, e nawe tawai. Sai, tuna ofa e tumo ya e lofa, lofa lana sana sose ko. Dewe tumana e tamano, pilate, uameao pano.
tu mo i he ka ni DJ ta ma me fa se ta ko ta fa fa o si ko ko ke ke ki lai ka ta me ha ni ko ko pe ko ka ke ka na Ora te mai wani ke ko ni mai ni ta ora te mau wa o ko ka pa ni tu no me ma ye te ta ta pu ye le wa ai ko tu ma se ni ka ai ko ta ki wi ho ka ai ko ko ni te ga ni se po ka ke mo na tu e ti Agostino sa si o poi siamo sempre in Italia, abbiamo Paimahari, abbiamo Paimahari Hamani, e lì abbiamo Krishkaye. Abbiamo toccato e abbiamo toccato i piedi dei Mahari. Con il Dharma Vikas, kami pura di ater, para
Sino ko ito. Nasa ito may grupo Costina. O to naman niya ay dito ko ni Mola. Ayan ang kanya tumoy ay grupo lagi pero grupo Costina o ay uamano manuarte pila niya o
Ata pamalo to hono motor e tai ta o e ke mea ke pai para nan mo ia to tu apia pe mo tao oi no to ia maria oi a kwata e pamalo to hono ia motor deve leva pa ka vera Rumah